Ljudi, zamislite samo jedan scenario. Ne jedan rat, ne jedan front, ne jednu krizu koju Washington može da izoluje, pošalje nekoliko brodova, prebaci avione, otvori skladišta municije i kaže saveznicima držimo situaciju pod kontrolom, nego 3 krize, gotovo istovremeno. I dok se Europa pita šta će biti sljedeći potez Rusije, i dok se iz Poljske, Nemačke, Baltičkih država i središta NATO-a sve češće govori o sabotažama, hibridnim operacijama i potrebi za mnogo odlučnim odgovorom Moskvi, na drugom kraju svijeta Kina pojačava vojni pritisak oko Tajvana, a onda pogledajte Bliski istok. Iran, Ormunski Moreus, Huti, američki brodovi, rakete, dronovi, ogromna količina američkih resursa koja mora da ostane vezana za region. I upravo tu počinje priča koja je možda mnogo ozbiljnija od svakog pojedinačnog sukoba. Jer pitanje više nije samo šta će uraditi Rusija, nije samo šta će uraditi Kina, također nije samo šta će uraditi Iran. Pitanje koje je u intervju za poljski portal Defense 24 otvorio penzionisani kapetan američke mornarice James Funnell, nekadašnji direktor obavještajne službe američke pacifičke flote, glasi otprilike ovako. Šta ako se sve dogodi u isto vrijeme? Šta ako Washington jednog jutra shvati da istovremeno mora da drži evropski prostor, Bliski istok i Pacifik? I još važnije, ima li Amerika danas dovoljno brodova, raketa, nosača aviona, podmornica, industrijskih kapaciteta i ljudi da zaista odgovori na 3 velike krize? Funnell smatra da odgovor više nije tako jednostavan kao pre nekoliko decenija i upravo zbog toga njegove reči privlače pažnju. Kada se, međutim, sve te priče stave na jedan sto, dobija se jedna veoma zanimljiva slika, jer Funnell kreće od brojke koja možda najbolje objašnjava američki problem. Kada je 1986. godine ušao u službu, kaže on, američka mornarica imala je približno 600 brodova i podmornica. Danas se govori o floti od oko 300. Drugim riječima, prema njegovom poređenju za 40 godina broj je praktično prepolovljen. Ali američke obaveze nisu prepolovljene, naprotiv. Amerika i dalje pokušava da bude glavna pomorska sila u Pacifiku. Mora da garantuje bezbednost evropskim saveznicima, mora da bude prisutna na Bliskom istoku, mora da štiti pomorske komunikacije, da održava nosače aviona, da raspolaže razaračima, mora da ima podmornice, mora da ima rakete, da održava baze i mora da bude spremna da reaguje praktično bilo gde na planeti. A upravo je tu, smatra Funnell, nastala pukotina, jer dok je američka mornarica postajala manja, kineska mornarica je rasla i nije rasla polako. Funnell njen razvoj opisuje kao jednu od najbržih pomorskih ekspanzija modernog vremena. Kina je od mornarice koja je prvenstveno bila vezana za sopstvenu obalu došla do sile sposobne da sve ozbiljnije operiše daleko od kineskih luka. Peking danas ne gradi samo veliki broj brodova, gradi čitav sistem, razarače, podmornice, nosače aviona, amfibijske brodove, rakete, bespilotne sisteme, satelite, obalsku stražu, industrijsku bazu koja može da proizvodi nove brodove tempom koji posebno zabrinjava američke strategije. I onda dolazimo do možda najvažnijeg dela ove priče. Kako je Amerika uopšte došla u situaciju da se pita da li može da izdrži nekoliko velikih kriza istovremeno? Funnell vraća priču nekoliko decenija unazad. Posle Drugog svjetskog rata, Sjedinjene Američke Države izgradile su bezbednosni sistem koji je trebalo da razmišlja decenijama unaprijed. Institucije trebalo je da analiziraju buduće konkurente i spreče strateško iznenađenje, ali posle završetka Hladnog rata nastupilo je potpuno drugačije raspoloženje. Sovjetski savez je nestao. Amerika je ostala jedina globalna supersila. U Washingtonu je zavladalo uverenje da je najteži period završen. Došao je takozvani mirovni dividend. Zatvarane su baze, smanjivani kapaciteti, gašena su ili smanjivana brodogradilišta, nestajao je deo rezervne industrijske infrastrukture, a onda je došao 11. septembar 2001. godine. Američka vojna pažnja okrenula se Afganistanu, Iraku, borbi protiv terorizma, specijalnim operacijama i kopnenim
kampanjama. Mornarica je, kako Fanel veoma slikovito opisuje, sve više tretirana kao neka vrsta transportne i raketne podrške širim operacijama. Problem je bio u tome što se u međuvremenu Pacifik menjao. Kina nije stajala. Dok su Sjedinjene Američke Države 2 decenije trošile ogromne resurse na Bliskom istoku i u Centralnoj Aziji, kineska industrija, mornarica i raketne snage napredovale su iz godine u godinu i sada se račun vraća. Fanel posebno kritikuje posljedice američkog koncepta, odnosno snažnog integrisanja različitih rodova vojske nakon zakona iz 1986. godine. Njegova teza je da je mornarica kroz taj proces platila svojevrsni porez zajedništva, jer su specifične potrebe Pacifika morale da se nadmeću sa prioritetima kopnene vojske i vazduhoplovstva. On tvrdi da su američki oficiri koji su radili na Pacifiku godinama upozoravali koliko brzo Kina raste. Nisu govorili samo o broju brodova, govorili su o raketama, tehnologiji, informacionom i kognitivnom ratovanju, industriji, ali ta upozorenja, prema njegovom tumačenju, dugo nisu dobijala prioritet koji su zasluživala. A sada se pojavljuje Ormuski Moreus i tu Iran ulazi direktno u jednačinu, jer Fanel praktično govori sljedeće: ako američka mornarica mora da uloži ogroman deo pažnje i kapaciteta samo da bi kontrolisala regionalnu krizu na Bliskom istoku, šta ostaje za Pacifik? Svaki američki nosač aviona ima svoj ciklus: plovidba, obuka, održavanje, popravke, modernizacija, ponovna obuka posade. Ako brod ostane na moru mnogo duže nego što je planirano, to nije besplatno. Ne plaća se samo gorivom, plaća se vremenom, plaća se habanjem, plaća se odloženim remontom, plaća se budućom raspoloživošću. Fanel zato posebno govori o dugim angažovanjima američkih nosača, uključujući USS Gerald Ford. Njegova poenta je da svaki dodatni dan jednog takvog broda na produženom zadatku danas može značiti manje raspoloživosti sutra, a ko to prati? Peking. Prema Fanelu, kineski vojni planeri veoma dobro znaju američke cikluse održavanja, znaju kada je nosač na moru, znaju kada bi trebalo da uđe u remont, znaju koliko američkih brodova može brzo da bude prebačeno prema zapadnom Pacifiku, znaju šta se nalazi na Bliskom istoku, znaju šta je u Europi i gledaju. Upravo zbog toga Fanel govori o mogućem kineskom prozoru prilike. Ne tvrdi da će Kina sutra napasti Tajvan, ali upozorava da produženo američko angažovanje na drugim mjestima može u Pekingu stvoriti utisak da odnos snaga postaje povoljniji, a Tajvan je centralna tačka čitave pacifičke priče. Xi Jinping je kinesko veliko nacionalno preporođenje povezao sa sredinom ovog veka, a Peking pitanje Tajvana smatra unutrašnjim pitanjem i insistira na konačnom ponovnom ujedinjenju. Fanel upravo zato govori o periodu koji naziva decenijom zabrinutosti između 2020. i 2030. godine. Njegova teorija je da kinesko rukovodstvo ne želi da pitanje Tajvana ostavi nerešeno sve do 2040. Zašto? Zato što bi eventualni neuspjeh neposredno pred simboličnu 2049. godinu predstavljao politički udarac čitavom projektu velikog preporoda. To je Fanelova interpretacija, ali pogledajte šta Kina radi na moru. Prvo Liaoning, brod koji je svojevremeno kupljen od Ukrajine, zatim Shandong, pa Fujian. A Fujian je posebno važan jer koristi elektromagnetni sistem za lansiranje aviona EMALS, tehnologiju koju je američka mornarica uvela na nosačima klase Ford. Kina razvija i Taipei 076, veliki amfibijski brod projektovan tako da može da kombinuje klasične vazduhoplovne i bespilotne kapacitete. I tu se ruši još jedna popularna pretpostavka. Često se kaže, veliki brodovi su završili, dronovi su budućnost, pogledajte Crno more, pogledajte koliko mali sistemi mogu da budu opasni. Fanel odgovara da Pacifik nije Crno more. Razdaljine su ogromne 1000 kilometara. Mali dron može da bude izuzetno opasan, ali ne može sam da zameni čitavu flotu koja mora nedeljama i mjesecima da održava prisustvo na ogromnom okeanskom prostoru. Zbog toga Kina, što je veoma zanimljivo, nije odustala od velikih brodova zbog dronova. Ona pokušava da spoji jedno i drugo.
veliki brod, dron, raketa, avijacija, satelit, podmornica, elektronsko ratovanje i ogromna industrijska baza iza svega toga. Funnel posebno upozorava na kineske protubrodske rakete, uključujući supersonične i hipersonične sisteme, tvrdeći da je kineska raketna masa u pojedinim kategorijama ozbiljan problem za američku mornaricu, ali Kina protiv Tajvana ne mora odmah da izabere klasičnu invaziju. Tu se pojavljuje izraz strategija anakonde. Ideja je jednostavna. Ne morate odmah da stegnete protivnika do kraja, stežete ga polako, dan po dan, mjesec po mjesec, pomerate granice normalnog. Kineski avioni prelaze nekadašnje neformalne linije, brodovi prilaze, obalska straža postaje instrument državnog pritiska, održavaju se velike vežbe. Dakle, Peking pokušava da pokaže da tajvanski Moreus nije međunarodni prostor u kojem drugi mogu da rade šta žele, a istovremeno se vodi psihološka bitka. Poruka Tajvanu je: Amerika je daleko, mi smo ovdje. Možete li zaista biti sigurni da će neko zbog vas rizikovati veliki rat? I sada dolazimo do pitanja koje prevazilazi sam Tajvan. Šta bi se dogodilo ako bi Zapad izgubio kontrolu nad situacijom oko ostrva? Funnel koristi veoma poznatu stratešku formulaciju i Tajvan opisuje kao nepotopivi nosač aviona prvog ostrvskog lanca. Pogledajte kartu. Japan, Tajvan, Filipini. To je geografska barijera između kineske obale i otvorenog Pacifika. Ako bi Peking kontrolisao Tajvan, kineske podmornice dobile bi znatno povoljniji pristup dubokim vodama Pacifika. Japan bi morao da menja svoje računice, Filipini također. Američka vojna pozicija u regionu bila bi pod ogromnim pritiskom, a iza vojnog problema stoji ekonomija. Tajvanski Moreus jedna je od najvažnijih arterija svjetske trgovine. Tu je i poluprovodnička industrija, čipovi, elektronika, automobili, veštačka inteligencija, odbrambena industrija. Sve ono bez čega savremena ekonomija više praktično ne funkcioniše. Zato Tajvan nije samo pitanje jednog ostrva, ali upravo kada bi Amerika trebalo da najveći deo svoje buduće pažnje usmeri prema Pacifiku, ona ponovo mora da gleda prema Bliskom istoku. Iran je tu ključan. Kina je veliki kupac iranske nafte. Funnel iz toga izvodi širu stratešku vezu. Prihodi od iranske energije omogućavaju Teheranu da održava svoju regionalnu moć, dok aktivnosti grupa poput Huta i Hezbolaha stvaraju dodatne bezbednosne probleme za SAD i njihove saveznike. I šta se tada događa? Američki brodovi ostaju vezani, rakete se troše, protivvazdušne rakete se troše, posade ostaju na zadatku, nosači ostaju duže na moru, razarači ostaju duže na moru, a svaka raketa koja je potrošena mora ponovo da bude proizvedena. I zato je važno shvatiti da moderna vojna moć nije samo broj brodova na papiru. Pitanje: koliko raketa imate u skladištu, koliko ih imate, koliko ih možete proizvesti mjesečno, koliko brodova možete istovremeno remontovati, koliko motora možete popraviti, koliko obučenih zavarivača imate, koliko suvih dokova imate, koliko vremena vam treba da napravite novi razarač. Tu Funnel dolazi do američke zlatne flote. Prema intervju koji je objavio Defense 24 i ostali, predstavila krajem 2025. godine trebalo bi da znači veliko vraćanje američkog političkog fokusa na mornaricu. Funnel u tome vidi možda najveći zaokret još od vremena Ronalda Reagana. U priču se pojavljuje Donald Trump. Pojavljuje se i administrativni aparat koji bi trebalo da pretvori političku ideju u brodove, brodogradilišta i dugoročne ugovore. Funnel pominje i Russa Voughta i jaču ulogu u nadzoru brodogradnje, ali ovdje postoji jedan problem koji ni jedan predsjednički dekret ne može rešiti preko noći. Možete odobriti novac za nas, ali ne možete sutra ujutru dobiti brodogradilište. Ne možete odštampati suv dok. Ne možete za nekoliko nedelja stvoriti hiljade kvalifikovanih radnika. Ne možete naručiti nosač aviona danas i dobiti ga za 6 mjeseci. Prema Funnelovoj proceni, Amerika raspolaže sa svega nekoliko velikih brodogradilišta sposobnih za izgradnju najzahtevnijih ratnih brodova, dok Kina ima daleko širu industrijsku infrastrukturu. Zato se pojavljuju Japan i Južna Koreja. Drugim rečima,
Amerika više ne razmatra samo koliko brodova može sama da napravi. Pitanje postaje koliko ukupne industrijske moći može da okupi oko sebe. Japan ima brodogradilišta. Južna Koreja ima ogromnu komercijalnu brodograđevinu industriju. Amerika ima tehnologiju, kapital i vojnu potražnju. Može li se to spojiti dovoljno brzo? Fanel kaže da je to trka sa vremenom. I sada se vraćamo na početak. Rusija, Kina, Iran. Jer najprovokativniji deo njegovog intervjua dolazi kada ga Defense 24 direktno pita: postoji li mogućnost da kriza povezana sa Rusijom, Kinom i Iranom bude sinhronizovane tako da preopterete američki odgovor? Fanel kaže da je u to uveren. On više ne smatra ove zemlje kao tri potpuno odvojena problema. Govori o koordinisanoj osnovi i Xi Jinpinga čak opisuje kao centralnog igrača tog povezivanja. To je veoma ozbiljna tvrdnja, ali njegova logika je zanimljiva. Kina održava ogromnu ekonomsku saradnju sa Rusijom, kupuje ruske energente. Postoji trgovina tehnologijama dvostruke namene, zbog čega su kineske kompanije više puta bile predmet zapadnih kritika i sankcionisanih mera. Kina istovremeno kupuje iransku naftu. Rusija drži veliki deo evropske bezbednosne pažnje vezan za Ukrajinu. Iran i njegovo regionalno okruženje vezuju američku pažnju za Bliski istok. Kina povećava pritisak u zapadnom Pacifiku. I šta ako se te tri stvari ne moraju čak ni formalno koordinisati da bi proizvele isti rezultat? To je možda još važnije pitanje. Jer koordinacija ne mora da znači da u jednoj sobi sede ruski, kineski i iranski generali i biraju datum na kalendaru. Dovoljno je da svaki akter shvati kada je njegovom rivalu najteže. Ako je američki nosač na Bliskom istoku, Kina to vidi. Ako američke zalihe PVO raketa odlaze prema Evropi, Kina to vidi. Ako Washington mora da pojačava Pacifik, Moskva i Teheran to vide. Ako se evropske države suočavaju sa bezbednosnim incidentima, svi ostali to vide. Svaki protivnik može da koristi opterećenost sistema bez formalnog zajedničkog plana i tu Evropa ulazi u priču na potpuno drugačiji način. Jer dok Defense 24 objavljuje Fanelov intervju o mogućnosti istovremenih kriza, isti portal objavljuje i analizu pod naslovom koji praktično kaže: vreme za odmazdu. Kako odgovoriti na rusku sabotažu i subverziju? I tu priča postaje još ozbiljnija. Autori i analitičari koje Defense 24 prenosi postavljaju neprijatno pitanje: da li je dovoljno samo braniti se? Zamislite državu koja ima hiljade potencijalnih meta, aerodrome, luke, železničke čvorove, elektrane, fabrike, vojna skladišta, gasovode, naftovode, telekomunikacione mreže, podmorske kablove, logističke centre. Napadač ne mora da probije sve, treba mu jedna rupa. Brandilac mora da zatvori hiljade rupa. To je klasična asimetrija. I upravo tu Jones iz Američkog centra za strateške i međunarodne studije, CSIS, ulazi u ovu raspravu. U analizi kako je prenosi Defense 24, Jones opisuje ono što smatra rastućom ruskom kampanjom sabotaže i subverzije protiv zapadnih država. Njegov zaključak je da sama zaštita infrastrukture nije dovoljna. Recimo, da policija uhvati čoveka koji je podmetuo požar. Odlično. Operativac je uhapšen. Ali koga je angažovao? Komu je platio? Komu je dao instrukcije? Preko koga je novac stigao? Ko je napravio komunikacioni kanal? Ko je pronašao metu? Ko je obezbedio dokumente? Ko je organizovao logistiku? Ako je uhapšeni čovek samo posljednja karika u lancu, a iza njega postoji mnogo veći aparat, njegovo hapšenje možda ne uništava sistem. Samo uklanja jednu figuru. Sljedeća meta može biti pronađena i tu dolazimo do dve potpuno različite vrste odvraćanja. Odvraćanje uskraćivanjem i odvraćanje kažnjavanjem. Kod prvog protivniku govorite: nećeš uspjeti, zaštitit ću aerodrom, zaštitit ću prugu, zaštitit ću fabriku, zaštitit ću kabel. Kod drugog govorite: čak i ako uspješ, platit ćeš cenu. To je ogromna psihološka razlika. Jones zato prema Defense 24 razmatra čitav niz instrumenata: snažnije sankcije, informacione operacije, ofanzivne sajber operacije i jači pritisak na rusku imovinu i sisteme koji služe za zaobilaženje zapadnih sankcija, uključujući
takozvanu flotu u senci. I tada se pojavlja izraz koji možda najbolje opisuje novu debatu. Samo odvraćanje, drugim rečima. Šta ako se Zapad toliko plaši eskalacije da sam sebi unaprijed zabranjuje gotovo svaki potez koji bi protivnika mogao ozbiljno da zaboli? Paradoks je očigledan. Želite da budete oprezni kako biste spriječili eskalaciju, ali ako protivnik zaključi da zbog vašeg opreza gotovo nikada neće platiti ozbiljnu cenu, onda mu ostavljate širok prostor ispod praga otvorenog rata. Ljudi, i to je srž dileme, ne kako započeti rat, nego kako spriječiti protivnika da poveruje da može nekažnjeno da deluje ispod praga rata. Henrik Prax iz Međunarodnog centra za odbranu i bezbednost problem postavlja slično. Njegova analiza o ruskim hibridnim napadima u Europi govori o prelasku sa samog pripisivanja odgovornosti na odgovor, jer demokratska država ima veliki problem. Mora da dokaže, mora da poštuje zakon, mora da utvrdi ko je odgovoran, mora da objasni javnosti, da koordiniše institucije, da razgovara sa saveznicima. Autoritarna država može da ima potpuno drugačiji lanac odlučivanja. Zato su hibridne operacije privlačne. One namjerno žive u sivoj zoni. Nije mir, ali nije ni klasičan rat. Ne znate odmah ko je izvršilac. A čak i kada znate izvršioca, ne znate nužno ko je naručilac. Prax zato naglašava bolju atribuciju, kontraobaveštajni rad, razmjenu podataka, sankcije i saradnja država spremnih na odlučni odgovor, a onda se debata seli iz think tankova pravo u NATO pakt. Admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, govorio je za Financial Times o mogućnosti da alijansa razmatra proaktivni pristup, naročito u cyber prostoru. Pominjano je čak i pitanje da li određena preventivna aktivnost pod određenim uslovima može da bude tretirana kao odbrana, ali Dragone istovremeno ukazuje na pravna, jurisdikciona i etička ograničenja, i to je veoma bitno. Ovo nije odluka NATO-a, od sutra napadamo Rusiju, nije. Ovo je debata o tome gde završava pasivna odbrana, a gde počinje aktivno odvraćanje. I sama činjenica da se o tome otvoreno razgovara pokazuje koliko je evropska bezbednosna klima se promenila. I tu dolazimo do posljednjeg, možda najvažnijeg pitanja. Šta je opasnije? Odmazda koja može da izazove eskalaciju ili odsustvo odmazde koje protivnika može da ubedi da nastavi? To je pitanje na koje niko danas nema jednostavan odgovor, ali jedno je jasno. Rusija posmatra Zapad, Zapad posmatra Rusiju, Kina posmatra američku mornaricu, Amerika posmatra kineska brodogradilišta, Iran posmatra američke snage na Bliskom istoku, Poljska posmatra istočno krilo NATO-a, Japan i Južna Koreja posmatraju Pacifik, Tajvan posmatra kinesku obalu i svi pokušavaju da procene istu stvar. Ko će prvi napraviti potez? Ko će prvi pokazati slabost? I ko će pogrešno procijeniti protivnika? Jer ako ikada dođe trenutak kada se evropska, bliskoistočna i pacifička kriza zaista preklope, tada više nećemo govoriti o 3 odvojene vesti, govorit ćemo o jednoj globalnoj krizi, a Evropa bi se, baš kao što upozorava naslov intervjua koji je objavio Dimfest 24, mogla naći tačno u njenom središtu. Dragi gledalci, zato vas pitam, da li verujete da Rusija, Kina i Iran zaista moraju formalno da koordinišu poteze da bi stvorili ovakav pritisak, ili je dovoljno da svako od njih iskoristi trenutak kada vidi da je Amerika zauzeta na drugom kraju sveta? Da li bi Washington, ako bi se 3 velike krize otvorile gotovo istovremeno, zaista mogao da odgovori punom snagom na sve 3 i još važnije za nas u Evropi? Da li je Zapad došao do tačke kada će na ono što pripisuje ruskim hibridnim operacijama početi da odgovara mnogo agresivnije? Ako jeste, onda ulazimo u potpuno novu fazu u kojoj se više neće govoriti samo o zaštiti sljedećeg aerodroma, pruge, fabrike ili kabla. Govorit će se o ceni, o odmazdi, o odvraćanju, o tome ko će kome prvi pokazati da je granica pređena. A kada velike sile počnu jedna drugoj da testiraju granice, najveća opasnost nije uvek unaprijed planirani veliki rat. Ponekad je najveća opasnost samo jedan pogrešan korak, jedna pogrešna procena, jedan odgovor koji je druga strana protumačila drugačije nego što je zamišljeno. I onda 3 odvojene krize odjednom mogu postati jedna. Hvala na pažnji.